Ayan na! Go! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday to you! Yes! Happy birthday! Ito guys, ang handa ng aming birthday celebrants. Birthday ni Inday Mirna, kahit belated na, nakaraos pa rin. Ito po ang donut, rice, miswa, chicken curry, Kentucky Fried Chicken, adobo ni Tita Mary, pansit ni Amalia. May pangalan talaga? Of course, meron talaga yan. Yan, si Teresa. Kain na tayo. Yan, KFC. KFC ni Roro. Dunkin Donut ni Inday Mirna. Sino ba? Wala na. Wala para kay Helena. Okay, guys. Thank you, guys. Kahit hindi ako kasali lang. Ako na isali na kita. Isali mo ako. Ayan na. Thank you. Thank you po sa lahat. Birthday. Ayan. Okay na. Akala mo, kain-kain lang eh. Sabay na kayo. men, kain na. Big. Sige lang ate. Alam mo naman, Kasi ano pa kayo? may CCTV. Wala ko nga pala. Thank you guys.